भाई एरा भल कथा कि तुम जो कोबी चोरी कर खाऊच एरा भल कथा कि कहीं देखना हे गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय जगन्नाथ। आज आम गोटे दौली पाखे आम ट्यूशन तरफ गोटे भोजर आयोजन करा आप जानते ये हूँ आम ज्योति भाई तांकर यूट्यूब को समस्ते लाइक और सब्सक्राइब करूँ फॉलो टी कमी गले बढ़े दिखाँ आमर प्रति वर्ष डिसेम्बर 25 रे भोजीटा आयोजन करा जाए कोचिंग तरफ जेहेतु रविवार डिसेम्बर 25 सोमवार पड़ुची तो आज 24 रविवार दिन करा होची देखि पारते मो बैकग्राउंड रे बैकग्राउंड देखो पूरा आरंभ हो गले कोबी चिल्ली हम आरंभ हो गले धीरे धीरे हम आस्ते आस्ते हम आपण माने खुशी का शाबाश आ वीडियो रे पूरा लास्ट में जोड़ी रहंते देखे बहुत मजा आसीबो आसन तो देखिबे हमर प्रिपरेशन आसन चलन देखिया चलन रेडी रेडी एई पड़ो एइठी हबो हाथ कोन ये मियोटी बेसन मियोटी हैं एइठी एई दुकान में मियो मैरिनेट करियो मिथुन ऊपर कोन हाय कह दे हाय एमदी का हाय गाइस को धन एटा हाय कह दो मिथुन हाय टिके ना से तांको स्टाइल ले कहले तांको स्टाइल जोटा ना नाइ मिथुन रेडी अछि चलियो जहाँकर जन्मदिन फेब्रुआरी 29 तारिख ही पड़े केवल विजय बाबू आसिक ठिया देखियो खाली ना देखो आम केजे काम जिते जमीदारी छुआ से बड़ जोई बोला से देखुनु देख पैंट नुआ पैंट मल पेपर पकई बस ब्यूटीफुल मारी चल भाई शांतनु नुआ पैंट पिंधिक चली मल चली पेपर पकई बस तोरानी न पेज भी आई दवा तोरानी तो नहीं आमर पेज भी आई दवा ये गोटे भाई डिस्टर्बिंग एलिमेंट भाई चलो भाई तुम साढ़े चलो तुम साढ़े चलो आ 2-3 घंटा पर आसो खाक दिया साढ़े था डाकिले आसो तो आमर भोजीटा किसी एमती प्लेस रे होची देख आम पिला से सब लगी कम इपटे चारिपटे सब भोजी चलती टाइम है पाखापाखि 9:30 हम बेस गहली है आउटे गहली हम आउटे बढ़िया जिन देखो देख समस्त धौली मुंडिया ये धौली मुंडिया तले ही हूँ तो अभी आमर पुणी मैग्नेट सॉरी मैरिनेट करा हबो ब्लॉग नहले आम फॉलोअर्स माने पुणी केमती एन्जॉय करिए दीटा प्रख्यात रोसिया आम लक्ष्य को अजित सुशीली और डायलॉग मारे से कहूँ तो गाइस सेपटे भोजर प्रस्तुत चलती तो आम सुशील मोर टे हल्के की पलि आस बाहर आड़े बुलाबुली करने आम आसी बहुत काम कला बहुत काम कला मुझे सिओर मुझे तो मतलब किसी हबनी मुझे जीवा पड़ो कौन करूँ चलो देखी देखिए आस
ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ କାମ କଲାଣି ଆସିକି ସକାଳ 6ଟାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକେଇକି ପଳେଇ ଆସି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ନଈ ଟିକେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଇ ନଈ ଦୟା ନଈ। ଦୟା ନଈରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଜିନିଷଟା ନାଁ କହିଦିଅ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଇ ନଈ ପୁରା ଏଇଠି ତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦେଖିବାକୁ। ନଈ ପୁରା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଏ ନଈ। ଆମର ଇଏ ହେଲେ ସୁଶୀଲ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ବାବୁ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥିବେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିକି। ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଚାକିରି କରିକି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥିବେ ଏଇ ଦିନରେ। ତ ଏବେ ରୋଷେଇ ପୁରା ଅଧା ଅଧି। ଏପଟେ କୋବି ଛଣା ଚାଲିଛି, କୋବି ଛଣା ସରିଗଲାଣି। ଏପଟେ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି, ଲୋକେ ଆଳୁ ନେଇଗଲାଣି ପକେଇବେ। ତ ଆଜି କୁକୁଡ଼ା କୁତକୁତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଳୁ ପଇଲା ଘାଣ୍ଟି ପକାଅ, ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ପକାଅ। ଯିଏ କରୁଛି ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଚିଲି କୋବି ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ ଦିଆହେଉଛି। ତ ଆମର ମାଷ୍ଟର ଚେଫ୍ ଲକି ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚିଲି କୋବି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଶେଷ। ଆଉ ତ ଆମର ଏଠି ପୁରା ଦର୍ଶକ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାଇ ଆମର ହେଲା ତ ଢଳା ହେଲା ତ ହେଲା ସଇଲା ତ ଚିଲି କୋବି ସଇଲା ତ। ଚିଲି କୋବି ଚିଲି ଟିକେ ଅଧିକା ଦିଅ। 14 ଜଣ ଅଛି ମୁଁ ଆଇଲେ 15 ଜଣ 12 ଜଣ ଅଛି କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖ ସେ ପିଲାଟା ଟିକେ କ'ଣ କରୁଛି। ଭାଇ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ, କୁଆଡେ ଯାଉଛ, କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ଦେଖ ଗାଇସ୍ କେମିତି କୋବି ଚୋରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କୋବି ଆମେ ଛାଣୁଛୁ, ଇଏ ଏଠି ବସି ଗୋଟେ ଲେଖା କୋବି ଚୋରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏରା ଭଲ କଥା କି? ତମେ ଯୋଉ କୋବି ଚୋରି କରି ଖାଉଛ ଏରା ଭଲ କଥା କି? କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତ ସେପଟେ ଚିକେନ ବି ସରିବା ଉପରେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା ଚିକେନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଚିକେନ କୁତୁକୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଚିକେନ ତ ଡେଇଁଲାଣି ଆ ଭିତରେ ଆଉ। ଚିକେନ ତ ଡେଇଁଲାଣି ଆଉ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ଫଟୋଟା ଯିବନି। ଅଜିତ ପଇଲା ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚିକେନ ଶେଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚିକେନଟା ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି। ଆଉ ଚିଲି କୋବି ଶେଷ। ପନିର ଗୁଟୁକୁ ଚିଲି କୋବି ପୁରା ରେଡି। ସେ ପନିର ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି। ପନିର ଗୁଟୁକୁ ହେଇଛି। ଭୋଜି ପୁରା ପ୍ରାୟ 90% ଶେଷ। ଆଉ ସେପଟେ ଆମର କଟାକଟି ଚାଲିଛି କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ସବୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଭୋଜି ଶେଷ। ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି। ଭୋକ ପୁରା ଜୋରରେ ହେଲାଣି। 1:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଟାଇମ୍। ତ ଭାଇ ଏବେ ଭୋଜି ଶେଷ, ଖାଇବା ଆଉ ଭାଇନା ବି ରେଡି। ମୁଁ ତ ନ ଖାଇଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା କହିଦିଅ ଭାଇ ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କ ଆଇଡି ଟିକେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମିଠା ଦିଆ ତଳେ ଯୋଉ ଅଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ କୋଉ ବଟନ, ନାଲି କଲର ବଟନ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନଟାକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 1000 ଟଙ୍କା। ତ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।